Hello everyone, hola, hola a todos. Hoy estoy aquí presentándole una información especial. Today I have a very special information to share. In the next couple of days, weeks, all depends when you see this recording, tendremos lo que es la donación de sangre. Primera vez para la Asociación de Comerciantes. It's the first time for the North Shore Latino Business Association and Center to do a blood drive, something that is very important. Today I have special guests with us. They will tell you who they are and why we are doing this. Hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos les van a comentar a ustedes de dónde vienen, quiénes son y por qué es tan importante. Please be my guest. Introduce yourself. Good morning. My name is Tony Borelli, and I work for the American Red Cross, and I work with kind and generous folks like Francis, who want to make a difference in saving lives by hosting a blood drive. Entonces, él es Tony. Tony trabaja para la American Red Cross, la Cruz Roja de América, y él acaba de hacer un comentario que él está trabajando con nosotros para hacer este evento, un evento especial, un evento que es muy necesario. And who is my other guest? Hi, good morning. I'm Kyle McWilliam Lopez, and I am the Executive Director for our Northeastern chapter of the American Red Cross. And it's a pleasure to be here with you, Francis, and with members of the North Shore Business Association and Center. Hola, mi nombre es Kyle McWilliam Lopez y soy el Director Ejecutivo del Capítulo Noreste aquí en el estado de Massachusetts. Y es un placer estar aquí con Francis y los miembros de esta comunidad del North Shore Business Association and Center. Gracias. Muchas gracias. Excelente, Kyle. Excelente. And Tony, excellent. So when we spoke in regards to this, I've been really looking out to see how we can collaborate. We collaborate with the economy of our nation as businesses, but we also need to keep our communities safe and also to be able to contribute to in many ways, and this time will be with a blood drive. Nosotros como organización de comerciantes aportamos una gran porción, o sea, colaboramos una gran porción económica en nuestra nación, pero también como comunidad queremos estar también colaborando en diferentes maneras, y en esta vez sería donando sangre. There's a couple of questions. People will ask questions and say, can I donate or shouldn't I? So I have a couple of questions. Hay algunas preguntas porque hay muchos mitos de personas que piensan que quizá no pueden donar sangre o cómo es el asunto de donar sangre. So Tony and Kyle, my first question, because I wrote it down based on what people were asking, because besides collaborating, we also want to educate people. So they be able to share the information that they learned, and maybe that way people will more contribute and donate blood. Nosotros queremos utilizar este momento para educar a las personas, para que ustedes se enteren si pueden o no pueden donar sangre y para que también sean fuente de educación para los demás, para que las personas se eduquen y puedan entonces donar sangre. So here we go with the first question. ¿Puedo contraer una enfermedad si dono sangre? Can I get sick or get a disease if I donate blood? So that's a great question. A lot of folks are anxious about donating blood because they feel like they can get sick or a disease. The answer to that is no. The Red Cross follows all FDA regulations on safety and hygiene protocols. Everything is sterile that is done in the mobile sites, and everything is sterile and followed by FDA regulations. So no, there's no chance of that happening through the needles or through any of the procedures. Gracias, Tony. Voy a intentar repetir su respuesta. Sí,
muchas personas están nerviosas que pueden enfermar o conseguir un illness donando su sangre, pero la respuesta y la verdad es que no se puede enfermar donando su sangre. Y también queremos que sepan que nuestros sitios de coleccionar o nuestros blood drives son muy limpios y nosotros seguimos las reglas del FDA. Gracias. Entonces, muy claramente, no se enferma si donan sangre. Todo está muy esterilizado, todo está bajo las pautas de higiene y salud. O sea, usted puede donar sangre, nadie se va a enfermar donando sangre. Excelente respuesta. Excellent answer. And very clear too. My next question is, ¿debo ir en ayunas para donar sangre? Must I go with an empty stomach to donate blood? So an empty stomach to donate blood, no. You want to make sure that you have a meal depending on what time you're donating, if it's breakfast, if it's lunch, or if it's later in the day. So you want to make sure that you have good nutrition, that you've ate, you have good food, and also very important, same thing is hydration. You want to make sure that you're well hydrated the day before your donation and also the day of your donation. Sí, es muy importante que si van a donar su sangre, que coman antes y también que sea comida saludable y tal vez más importante es que toman bebidas. Es tan importante tener líquidos en su sistema. Entonces, desayúnese bien si viene en la mañana o si viene al mediodía. Esto va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. So it will be from 9 to 3. So that means desayuno, breakfast, a lot of water, drink water, hydrate yourself, tome mucha agua, hidrátese. Si es al mediodía, pues un buen almuerzo. Si es un poquito más tardecito, coma bien para que entonces así se sienta fuerte para donar sangre. My next question is, ¿me sentiré débil luego de que done la sangre o extraiga la sangre? Would I feel weak after the extraction of blood donation? Each donor reacts differently. And that's back to your first question about hydration and food. So if you're well hydrated and you've had good substance food, most of our donors have no reaction at all. They sit for 10 minutes after donating at a little canteen, have a little water, have a little juice, have some crackers, cookies, and they're on their way. But you need to prepare properly for your donation, and that's the hydration and having something to eat. Muy bien, Tony ha dicho que cada donante se siente diferente y si comas bien y tomas agua, generalmente la mayor parte de las personas se sienten bien, pero otra vez hay que prepararse bien. O sea, beber mucha agua, o sea, si una persona puede sentirse quizá un poco débil, pero todo depende cómo se prepare. Entonces, yo me voy a encargar de que cada persona llegue por ahí, le voy a preguntar, ¿usted comió? ¿Usted tomó agua? Every person that comes through those doors, Tony, I will ask them, did you eat? Did you take water? And we'll make sure of that. If any case they feel a little bit weak, they'll also have some time to relax before they leave the building, correct? Antes de irse, van a poder relajarse un poquito para entonces poder irse. ¿Ok? Entonces, mi próxima pregunta. ¿Solo tengo que ir a donar sangre cuando alguien me lo pide? Do I only have to go donate blood when someone asks me to? Yes. So the answer to that question is no. You're being invited to our North Shore Latino Business Association blood drive.
through Frances and her kind generosity of her team. But every 56 days, you can donate blood. You can affect someone's life. So don't wait for the invite. You're being personally invited to our drive this time on February 9th, but you do not have to wait to be invited. Muy bien. No, les invito a nuestro blood drive con the North Shore Business Association por Frances, gracias a Frances. Y no tienes que esperar para una invitación. Cada persona quien dona su sangre solo tiene que esperar unos 50 días, ha dicho Tony, 50 days. 56 días. Espera 56 días y después de eso puedes donar otra vez. Y generalmente eso es la idea que cada persona quien quiere ayudar dona su sangre cuando puedan. Excelente. Entonces, quiere decir que una persona puede donar varias veces en el año y eso es muy bueno. So that means a person could donate a couple of times in a year and help with this cause. Excelente, muy buena información. Mi próxima pregunta es, si tengo tatuaje o piercing, ¿puedo donar? If I have a tattoo or piercing, can I donate? And that's another great question. So if you have a piercing or a tattoo that was done in Massachusetts where it's not regulated, you have to wait 90 days, 3 months before you can donate after the tattooing or piercing. Ok. Si tienes un tatuaje o piercing y si lo has hecho en Massachusetts, donde no hay reglas, digamos, no sé, Francis, hay que esperar 90 días antes de puedes donar su sangre. Ok, entonces para estar muy claro, en Massachusetts no hay regulaciones para una persona poderse dar un tatuaje, aunque yo conozco muchos dentro de la asociación que llevan todas las pautas del Departamento de Salud y con una higiene extrema. I have a couple of members of the association that they do have a tattoo salon and they are very, very well careful to make sure that everything is sterilized, everything is under the guidelines of the health department. And I've seen them do that. But it's very important for people to know that they can donate blood. A lot of people have said, oh, if you have a tattoo, you can't donate. So if someone in your family needs blood, you will never save that person, which that's very, very good that we can be able to share this information porque, it's important. Entonces, quiere decir, sí se puede donar después de 90 días que usted se hizo un tatuaje o se hizo un piercing, pues puede donar después de 90 días. Es muy importante porque muchas personas decían que si tenía un tatuaje, esa persona no podía donar sangre y si alguien en su familia necesitaba sangre, entonces no podían donar. So, es una información muy buena, muy importante. Thank you so much for clarifying that. My next question is, ¿quién no puede donar sangre? Who can't donate blood? So who can't donate blood? Anyone that's on a blood thinner medication cannot donate blood. Francis, the phlebotomists that are going to care for our donors on Friday, February 9th, they're all certified and trained, and they are advocates of our donors. They take care of our donors. That's the most important part of their job, is taking care of the donors. So if there's any questions or thoughts or concerns that the donor has, the phlebotomist will give them explicit point direction on what they can and cannot do. Everyone is different, and it's usually easier for them to have the conversation with the phlebotomist. But the simple answer is, if you're on a blood thinner, anything that affects your blood, or if you've had COVID and it's the past 14 days,
illness, you're on an antibiotic, things like that would disqualify you. Okay. But yeah, but most folks know they can't donate if they're not feeling well. Muy bien. Las personas que están tomando una medicina que blood thinner, no sé, Francis, ¿me ayudas un poco? Un licuado de sangre, o sea, lo que licúa la sangre. Ajá. Ellos son los que no pueden donar su sangre. Generalmente la mayor parte de la gente sabe que si no están sintiendo bien, no deberías donar su sangre. Pero también queremos que comprendan que nuestros empleos están entrenados bien y un importante parte de su trabajo es cuidar a los donantes. Y entonces ellos saben cómo van a preguntarles cómo están sintiendo y también pueden ofrecer sus recomendaciones si vean un problema o si no se sienten bien. Excelente. That's very important. So we know that the process is for someone to call, register themselves, and based on your registration, someone will get back to them and will be able to ask question, what is the process? Cuando la persona se registra, ya registrado, entonces alguien estará confirmando la información. ¿Cuál es el proceso? The process is pretty simple, as you explained, Francis. You can online, you sign up for your blood donation, the time that works for your schedule. You'll also see when you're in there, it'll be redcrossblood.org. You don't have to remember that. It's right there. You can go into that portal and it'll answer all your questions you have about medications you're on, if you're eligible to donate, and so forth. There's also an 800 number for both our Spanish speaking and English speaking that you can call directly and speak to one of the certified technicians down there to answer any questions you have. So it's all online at redcrossblood.org, or you can call the 800 number that will bring you right into the facility to have the health experts answer any questions that you may have. Muy bien. Cuando se registra en nuestro sitio de web, ¿cuál es? redcrossblood.org. Puedes registrar ahí y también si tienes preguntas, hay mucha información en nuestro sitio de web. Y también tenemos un 800 número de 800 y puedes hacer su cita de una llamada también. Entonces, toda la información, all the information that you just shared is right here on the screen. So people could go ahead and scan the barcode and be able to go in and register. Los números 1-800-1-800 Blood Donate. Toda la información ustedes la van a tener aquí en esta pantalla y pueden accesar. Se registran, ustedes van a tener las preguntas que tengan, van a estar también en el portal, ustedes la pueden leer. O sea, la información es bastante sencilla y muy cómoda. Very, very simple. And sí, dime, Kyle. Sí, Francis, una cosita más. Siempre yo recomiendo a personas que descargan nuestro app de Blood Donor App y lo hace muy fácil. Lo tengo en mi celular y se puede registrar así también. Y si la persona tiene preguntas o se siente un poco confundido, nos pueden llamar aquí a la oficina. Nosotros vamos a hacerlo muy sencillo y muy fácil para que ustedes puedan registrarse y puedan pasar la información. So we'll make it very simple. If you're confused or anything, just give us a call. We'll give you the number. If you want to come into the association and be able to register, we'll help you with that as well. We want to make this very successful because there's a huge need. Hay una necesidad muy grande para donar sangre y queremos nosotros aportar. We want to be able to collaborate with this important issue. También mi última pregunta, my last question is,
¿Cuál es la edad permitida para donar sangre? What is the allowed age to donate blood? So the allowed age, 16-year-olds can donate with parental consent. There's a form that has to be filled out by the parent and signed. And then over 17 or above, there's no parental consent form. Yep. Muy bien. La edad permitida para donar sangre es 16 años. Hay que tener 16 años con el permiso de sus padres, y si tiene 17 años y arriba, se puede donar sangre como quieras. That's a great age, because I feel that by the age 16, you will have, making that decision and asking dad or mom, can I donate? That is is a great step to take, because you're starting to contribute with the need of our nation and a country. Well, not a country, our world. Eso es una edad muy bonita, la edad de 16 años. Tan pronto un joven le pida a mamá o a papá, quiero donar sangre, me permite hacerlo, ya eso es tomar un paso muy importante para poder contribuir con las necesidades de nuestra nación, la necesidad del planeta mundo, el planeta Tierra. Entonces, Kyle and Anthony, I'd like to ask you, do you have any more information or anything that you'd like to share with our general public in regards to February 9th from 10 a.m. to 3 p.m. at North Shore Latino Business Association, 33 Sutton Street? Tony y Kyle, ¿tienen ustedes algo más que informar al público en general? El día de nuestro evento para donar sangre es el día 9 de febrero, es un viernes, 9 de febrero, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en la Asociación de Comerciantes y Centro, en el 33 de la Sutton Street, Downtown Lynn. Tony and Kyle, take it away. Tell me, what else can you share? I think we've pretty much covered most of the basics, Francis. And again, thank you. Appreciate your support. It's important to know that each donation can affect 3 lives. So one person can affect 3 lives, either life-saving, transplant, dealing with cancer. And I'm sure that most of our members have someone that has been afflicted with an illness that they can relate to, that was a blood illness and needed a blood transfusion, and you help saving lives. That's the most important, powerful part about it, is you really are impacting someone's life. Muy bien, gracias Tony, gracias Francis. Otra vez, nosotros agradecemos esta oportunidad a hablar sobre la necesidad de sangre. Tony acaba de decir que algo muy importante, y es que cada donación puede salvar o afectar hasta 3 personas. O sea, una donación puede salvar 3 personas. Y es algo, tal vez lo más importante de nuestro trabajo, es los pacientes en los hospitales dependen de la buena voluntad de las personas para donar su sangre. Y es algo simple que muchas personas pueden hacer para hacer una diferencia o ayudar a los demás. Y gracias, ojalá que lo que hemos dicho hoy mueva a aquellos ustedes que estaban escuchando a tomar medidas. Yo estoy segura que mi comunidad va a apoyar este gran esfuerzo, esta gran causa. I am very, very sure that my community will support, will be able to come and bring other people to donate blood, and for this so special and needed cause. So remember, February 9th from 10
823 here at the North Shore Latino Business Association, 33 Science Street. Any question, give us a call, but if not, call the 1-800 and donate blood, is it? Yes. Okay, .com, o bueno, esa es la otra parte. Pero de todo modo, Tony, I want to make this fun. I want that day when people come in, we'll have little things for them and we'll make it very, very special. You know, like everyone said, Tony and Kyle, you donate blood and you're going to affect possibly 3 people. 3 personas positivamente son beneficiadas de una sola donación de sangre de una persona. Así que yo espero ver una fila de personas llegando ese día. I hope to see a line of people coming in that day and that we are be able to contribute with this cause. Muchísimas gracias, Tony. Gracias. Kyle, thank you. I changed it around. Pero fue un placer tenerlo ustedes. It was a pleasure to have you here with us. Thank you so much. Thank you.